Hey DanishTuber, welcome back and thanks for listening to the DanishTube podcast. If you're interested in getting more involved in the DanishTube universe, you can do so in many new ways. You can support the podcast on Patreon, where you get access to show notes and weekly slang updates, as well as poems written by me, and news updates and exclusive bonus videos. Alternatively, you can become a member of Team Aarhus or Team Copenhagen over on YouTube, where you become a member of the YouTube channel. By becoming a team member, you will be supporting the channel, helping it to continue to grow, but you will also get access to brand new super chats, custom emojis, super thanks, podcast show notes, chat functions, bonus videos, bonus episodes, and much more. If that sounds exciting for you, go over to my YouTube channel. You can find the link in the description and become a team member now. Otherwise, let's get going. Grønland er uden tvivl et fascinerende sted. Hvis du vil rejse fra by til by, så er der ingen veje at køre på. Man skal nemlig hoppe ind i en helikopter, en båd eller hundeslæde. Mennesker har beboet Grønland i mere end 4.500 år. Men hvorfor hedder det Grønland, når næsten 80% af landmassen er dækket af is? Greenland is undoubtedly a fascinating place. If you want to travel from town to town, there ain't any roads to drive on. You've got to hop in a helicopter, a boat, or a dog sled. And people have inhabited Greenland for more than 4,500 years. But why is it even called Greenland when almost 80% of the landmass is covered in ice? Inuiter, eskimoer, igloer, flersprog, konflikter med Canada på hans ø, konflikter med Danmark i Folketingssalen, den smeltende indlandsis, som fremhæver klimaforandringerne. Der er altså virkelig meget at tale om. Lad os se og komme i gang. Inuits, Eskimos, igloos, multiple languages, conflicts with Canada on Hans Island, conflicts with Denmark in the parliamentary hall, the melting ice that emphasizes climate change. There's a lot to talk about. Let's get started. Jeg har læst en lille smule om Grønland i denne uge, men der findes ikke noget bedre end 2 øjenvidner, som har oplevet landet i virkeligheden. Hej Gage og Alia, velkommen. Hej Liam. Ja, tak. Dejligt at sige jer. Two eyewitnesses you are on in Greenland. I tog dansklektioner hos mig i et godt stykke tid, hvor vi fik nogle tankevækkende samtaler. We had some really great conversations in our classes way back when. Så det er også primært derfor, jeg har glædet mig til at snakke med jer. That's why I've been looking so forward to speaking with you again. I ville lære dansk, fordi I boede i Danmark, men I havde også en drøm om at rejse til eller flytte til Grønland. Og den drøm har I nu opnået, ikke også? Jo. Now you've realized that dream of moving to Greenland. Ja, så vi har boet her for næsten 3 måneder nu. Ja. 3 måneder? Ja, den uge her er 3 måneder. Sådan. Okay, I har boet på Grønland i 3 måneder. Så I skal give mig en opdatering. Ja, det skal vi komme lidt ind på. We're going to talk a bit more about I and på. And I'm just going to continue saying I and på until we get there. Men ja, giv mig en opdatering. Hvordan går det deroppe? Går det godt? Ja, de går meget godt. De er lidt sommer nu, så de er lidt varme. Lidt varmere. Okay, hvor varmt snakker vi? How hot is it? Nu er de, hvad er de? På grader. 9, 8. 9, 8? Okay. Wow, summer weather. Ja. 8, 9 degrees. Ooh, we're sweating in Greenland. Ja, de var minus 0. Ja, minus, okay. Vi var der, men nu er det lidt varmere, så ja, de er godt. Sådan. Ja, altså, hvis man har rigtig
tøj på. Ja, de er... Tøj på, ja. Det er ikke så dårligt. You need the right clothes, ja. Det er det. Det er det, som danskerne altid siger. Ikke også? Det har I nok hørt. Not sure if I agree with that, but... Ja, vi købte mange tøj før i USA, før vi flyttede her. Så ja. Ja, selvfølgelig. Sådan. Så lærer I grønlandsk nu? Nej, ikke endnu. Men... Nej, okay. Skal I? Ja. Ja? Ja, så der er mange mennesker her, der snakker dansk, så... Ja, selvfølgelig. For eksempel, hvis vi tager til banken for vores bankkonto. I banken. Okay, ja. Ja, jeg kan snakke med dem på dansk, så de... Der er ikke så mange i USA, der snakker dansk, så det er godt for os. Nej, selvfølgelig ikke. Vi kan finde mange mennesker her, der snakker lidt dansk nogle gange. Ja, selvfølgelig. Og vi skal snakke meget mere om sproget, for det er også meget interessant. Har I oplevet noget mærkeligt endnu? Hvad er det mærkeligste, I har oplevet i Grønland? Anything weird you've discovered yet in your 3 months? Like, well, what's that? That's weird. Hvad er det på dansk? Like raw seal. De spiser. De spiser sæler. Sæler, ja. De spiser sæler raw. Okay, rå hedder det. Rå sæler. Rå sæler, ja. Rå sæler, rå... Nå, spiser de alt rå? Valer. Ja, valer. Valer? Ej, hvad sker der? Det elsker det. Wow, okay. Ja, jeg så nogle videoklip, hvor de viste maden. Jeg tænkte bare, det ser ikke godt ud, hvis du spørger mig. Men jeg så et video, hvor Burger King kommer og med burger, så grønlandske mennesker kan prøve dem for det første gang. And der mand, han took a bite. Ja, tog en bid. Ja. Han kan lide sæl bedre end burger. No. Wow, det er vildt. So they got Burger King for the first time. The guy tried it and he was like, yeah, I prefer seals. Yeah. I mean, if you've grown up eating that, man skal altid vende sig til noget nyt. Jeg kan huske for eksempel, da jeg først kom til Argentina, de drikker noget, som hedder mate. Har I hørt om mate? Nej, det er en slags te. Så man har en slags kop, og så et sugerør. You have like a kind of metal straw that you drink through, and you have tea. That you just put hot water on the tea. Men det er lidt stærkt. It's a bit strong. And the first time I tried, I was like, oh, why is it so strong? What's this? It tastes weird. Men efter et par flere gange, så begyndte jeg faktisk at kunne virkelig godt lide det. Og nu drikker jeg det hele tiden. Så vi skal holde en kort pause, og så laver vi noget, som hedder modtaget. Hey, are you a fan of DanishTube podcast? I guess you are. You're here, right? Do you like this section of the podcast called Modtale? Got it? Where we go into the Danish language a little bit more intricately? Well, did you know that you can also now get Modtale written on a cup, or a t-shirt, or an apron, or a tote bag, or any kind of other thing? Show your support for my channel, show your love for the Danish language, display it proudly on a t-shirt. You can get the DanishTube logo and all kinds of other cool designs over in my store on YouTube. Follow the link in the description if that sounds like something for you. If you need something awesome to spend your hard-earned bucks on, you will find it there. Links in the description. Received. Got it. We have this part of the podcast where we go into the Danish language just a little bit. And I've sort of hinted towards this thing of E versus på in the start, or in my questions. Og det er fordi præpositioner, de kan være lidt svære at få styr på. Det kan virke som om der ikke er nogen regler. Seems like there's not any rules sometimes with these prepositions. Og jeg har sagt sådan, I på Grønland, like
in or on Greenland. Any ideas which one you should be saying? Jeg har hørt mennesker sige på Grønland, fordi de er Ja. et ø. Men jeg har snakket med grønlandske mennesker her. De siger nej. Ja. De er ikke på. De er i Grønland. Ja. Interessant. De har Ja. they corrected me. Ja, det har rettet dig. Rettet. Ja, men du har ret, Gage. Normalt, så siger man på en ø og i et land, for example, eller et område. So usually you're on an island på, and you're in a country or an area i. But it gets a bit complicated with Greenland and also Iceland, because there's this thing of them wanting to sort of be, hvad siger man, selvstændig, independent. So they don't want to be classified as just being an island. They want to be recognized as being their own country, right? Their own state or whatever. So det er faktisk frivilligt. It's voluntary. You can choose which one you want to say. You can say both in terms of Greenland. Man kan traditionelt så siger man på, men så er det den her lidt politisk ting, hvor man måske kunne sige i, hvis man så vil vise respekt over for grønlænderne. Yeah. So you can choose if you want to show your respect towards Greenland, acknowledge that they are, independent, they have their own country. You could use e. Yeah. But for example, if we were talking about Bornholm, we would say på Bornholm. På Bornholm. Yeah. Or if it was, I don't know, Mallorca, på Mallorca. Yeah, whereas I would say i Frankrig, i Tyskland, i Polen. Vi bor på Vesterborg, når vi bor i Danmark. Så jeg når vi først flyttede til Danmark, når man siger, hvor bor du? Jeg bor i Vesterborg. Nej, det er på Vesterborg. Okay. Ja, og det har vi nok snakket om i vores lektioner. Det er et godt eksempel, because in Danish you're quite literal most of the time. So Vesterbro is literally the West Bridge. So you kind of are on a bridge. So that's why it's called på Vesterbro, på Nørrebro, på Østerbro, og så videre. Yeah, so it makes sense a lot of times. Men det er et godt eksempel på, hvordan sprog er levende. Like language is often a living thing. Like it can change. It's not always so fixed. Like, should I say it this way? Should I say it this way? It depends. Ja, de kommer ind på mange forskellige ting. Ja, det er det. Yeah. Sådan. Var det modtaget? Got it. Det tror jeg nok. Så har vi en lydfil, faktisk. Og det skal handle om, at Grønland gerne vil være selvstændig. Vi vil så gerne være selvstændige. Der skal ske et eller andet nyt. Et godt nytår ønsker jeg også for Grønland. Selvfølgelig skal vi blive selvstændige. Målet er selvstændighed. Der er lige én ting, vi danskere skal forstå, før den her video for alvor går i gang. Grønland er ikke Danmark. Grønland er en del af rigsfællesskabet sammen med Færøerne og Danmark, og vi deler en række love. Men på mange punkter, der er Grønland sit eget land. Grønlænderne har deres eget flag. De er ikke medlem af EU, ligesom vi er. De har deres egen mad. Prøv lige at se alle de ting, man kan købe, de lige har hentet op af havet. Ja, det var det. Jeg ved ikke, om han er nervøs, eller om han fryser, men hans stemme sådan, det lyder som om han fryser lidt. I think he's freezing a bit in the video. Either that or he's nervous. His voice is like a bit shaky. Ja, der er virkelig meget at tale om i forhold til altså forholdet mellem Danmark og Grønland. So the relationship between Denmark and Greenland. Men før vi kommer ind på det, så vil jeg lige høre om noget andet, og det er, jamen hvorfor hedder det Grønland, når landet er dækket af is? Noget som jeg sagde i starten. So before we get going with this thing of Denmark and Greenland, like let's pin this down. Why is it even called Greenland when it's covered in ice? Der er måske to historier. Okay, two stories. Så det er om Erik den Røde, når han kommer Erik den Røde. Sådan. Han var bakker
you say kicked out, sparket ud? I don't maybe. Blive smidt Ja, ud. han blev sparket ud. Det kunne man sige, ja, smidt ud. Fra Island. So Yeah. yeah, he was banished fra Island. Yeah, exactly. Han kommer til Sydgrønland. Der er mange, jeg tænker, de var varme, når han kommer i... Hvor var de? Var det ikke de 10. århundrede, tror jeg det var, ikke også? Yeah. At the 10th century, something like that. Yes, yeah. Så måske de var lidt varmere, når han kommer til Grønland. Der er mange viking artifacts, ruins, genstander, tror jeg man vil sige, og så ruiner. Så der er nogen, jeg tænker måske det var varme tilbage. Okay, so one story is that way back then it was probably a bit warmer, and there's all these artifacts, genstande, stuff that people find that maybe is in southern Greenland. Okay, yeah. De andre historier, kan du? I Amerika, den anden historie? I Amerika, mennesker synes, at han vil trick people. Okay, det hedder narre. Han vil narre folk. Hvordan? Til at få dem at komme til Grønland i Island. Og så han siger, kom til de her Grønland. Ja. Så det var lidt af en markedsføringstrik. Så man flytter her måske fra Island. Nej, det er ikke grøn. Hvor er sommer? Det er ikke her. Ja, så han var alene, og han tænkte, hvordan kan jeg få andre mennesker til at komme? Så måske hvis jeg siger, at det er et grønt sted at være, det er dejligt med en masse træer og vegetation og alt muligt, så måske kommer folk. So it's kind of a bit of a trick that he said, like, yeah, it's so green and lovely, trees, vegetation, come and join me. Yeah. Jeg har også hørt, at det måske også er blevet brugt som en markedsføringsting, for at skabe et positivt billede af landet, like to create a positive image of the country. Men så har jeg også læst mig til, at navnet Grønland måske betyder de grønlandske folkets land. So that the people in Greenland kind of think of the word as meaning the land of the Greenlandics or something like that, rather than referring to the color of the... Det er det i deres sprog. Jeg ved ikke, hvordan siger man det? Kalashisut. Sådan, du er god til at udtale. Sådan. Altså, jeg ved ikke faktisk, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Det kan være, at du er dårlig til det, men det lyder godt. Ja, det lyder meget godt. Nå, men manden i lydfilen siger, at danskerne skal forstå, at Grønland ikke er Danmark. Er I enige i det? Hvad kan I sige om dette forhold mellem Danmark og Grønland? So the guy in the audio file, he said, Danes need to understand Greenland is not Denmark. So what do you know about that? What can you say about that? Ja, det meste grønlandske mennesker, det har det er svært. They want frihed. De vil frihed, selvstændighed. Selvstændighed fra Danmark. Så der er mange, der kan lide at ikke være med Danmark nu. De kan lide moderne liv. Technology. Teknologi. Men vi har lige hørt, at de unge kan ikke lide colonizing. Kolonisation. Kolonisering, tror jeg det hedder. Kolonisering, Så måske er det fordi, der er så lang en historie. Det er en meget, meget gammel historie. Altså det med, at Danmark har indflydelse og magt i Grønland. Og måske er det nogen, som tænker, at det er ikke relevant mere. Vi skal ikke have, danskerne, de skal ikke bestemme over os. Men jeg ved, at Danmark
lægger mange penge i det, økonomisk støtte. Så jeg ved ikke, om Grønland har råd til at sige farvel til Danmark, men måske har de, fordi der er også en masse olie og gas og hvad ved jeg. De har en masse ressourcer. Ja, de er svært emner nogle gange at snakke om. Der er mange forskellige thoughts, Ja, måske meninger, like opinions. Men forskellige meninger om det. A funny question. How would they celebrate it if they got their independence? For eksempel i Danmark, når man fejrer, så drikker man øl nok og danse eller noget som det. Hvad med i Grønland? De vil måske holde en kaffemik. Ja, kaffemik. Kaffemik, hvad er det? Så de er lidt som en åben hus. Så hvis man har en fest, for eksempel, hvis man har en fødselsdag, du skal invitere bøger til vores hjem, og så de come and go. Så laver masser mad. Ja, masser mad. Gæsterne kom og blive der måske 30 minutter, og det skal tage afsted der, og andre mennesker skal komme. Så det hele dag, måske. De er kaffemik. Interessant. So it's like an open house where the town, everybody's invited, and you can just come for a bit, hang out, and then go, and everybody sort of comes and goes. Is that how it is? Yeah. Ja, det er rigtigt. Vildt. Det lyder sjovt. Så der er masser mad, masser dessert. Okay, sådan. Ja. Så det lyder meget sjovt. Ja, hvis man har en kaffemik, det har deres de pynter med din flag. Ja. Og den farver. De farver. Ja. De grønlandske farver måske. Ja. De er ligesom Danmark. Okay, sådan. So they decorate with the flags, the colors of Greenland. Okay, så forestil jer, at vi skulle opfinde en konkurrence mellem Danmark og Grønland, hvor Grønland får chancen for at vinde selvstændighed. Hvad skulle konkurrencen være? Imagine we've got to make a competition between Greenland or Denmark and Greenland, and if Greenland win, they get their independence. What could the competition be? Det er et sjovt spørgsmål. Ja, der er mange mennesker her, der kan lide fodbold, måske fodboldkamp. Okay, ja. En fodboldturnering måske, eller bare en kamp. Ja, en fodboldkamp. Fodboldmatch, that could be good. Fisk. Et fiskeri, måske man skal fiske. Ja. Der er mange grønlandske der går til fiske. Jeg tænkte på et skiløb selvfølgelig. Skiing race. Or cykelløb, eller cykelløb, cycling race. Have to be fair. Maybe you should like do one skiing race and one cycle race and one football match or something like that. A mixed competition. Bålløb, a boat race. Sådan. Hvorfor ikke? Der er så mange båd her. Jeg synes, der er mere båd end bil her i vores byer. Ja, selvfølgelig. Det giver god mening. Så det kunne blive til en slags, lidt som de olympiske lege, bit like the Olympics, just between Denmark and Greenland. That could be funny. Okay. Jeg har hørt grønlandsk kvinder holdt handbold har kun vind. Har lige vundet. Yeah, de har lige vundet, eller they just won? Yes, they just won their national competition. Okay, nice, sådan. Jamen det kunne også være noget, fordi Danmark er også kendt for at være meget god til håndbold.
Denmark is also known for being really good at handball, so that could be a good game as well. Nå, vi tager en kort pause. Jeg har endnu en lydfil. We have one more short video. Og det er en grønlandsk kvinde, som sidder i retten i Folketinget. So she's like in the parliament. I don't know if you saw it, but she insisted on speaking Greenlandic rather than Danish, even though, well, the Danish people in the room couldn't understand her. But we'll talk a little bit more about it. Tak for det. Så vil jeg endnu en gang opfordre til at oplæse talen på dansk mod udvidet taletid. Jeg spørger, om ordførerne ønsker det. Galashisut oqalussinnaanaq ajorpugut maangaanniil amma qallunaat galashisut nutserneqarna ajormatawa nutsersunniangilakka. Vil ordføreren være så venlig at fortælle mig et ja eller nej? Ordføreren ønsker at oplæse det på dansk? Det var et nej. Det var et nej. Tak for det. Okay. Kunne I forstå, hvad det var, der skete? De var lidt svært, men han spørger hun, kan du snakke dansk? Kan du oplæse det igen? Så jeg har faktisk, det her han sagde, præcis, han siger, jeg vil endnu en gang opfordre til at oplæse talen på dansk. Ønsker ordføreren det? So it's like, I would once again ask you to reread the speech in Danish. Does the speaker wish to do so? Og så sagde hun noget som, at I oversætter ikke for os, så jeg vil ikke oversætte for jer. So you don't translate for us, so I'm not going to translate for you. And of course, he didn't understand anything. So he was very sweet, the guy, very relaxed. He was just like, hvad var det? Jeg tror, jeg har det skrevet her. Vil ordføreren fortælle mig et ja eller nej, om hun ønsker at oplæse det på dansk? So would the speaker tell me if that was a yes or a no, if you wish to read it in Danish? Og så siger hun bare, det var et nej. That was a no. Og jeg skal lige prøve at læse hendes navn, fordi jeg har lovet nogen, at jeg skulle gøre det. Hun hedder Aki Mathilda Tilia Ditte Hyredam. Jeg ved ikke, om det er sådan, man skal sige det, men det er et fantastisk navn. Nå, men hvad synes I? Synes I, at grønlændere de skal have lov til at tale grønlandsk i Folketinget? Og hvordan kan det måske være upraktisk? So, should the Greenlandic people be able to speak their language in the parliament? What is the point? And could it be a bit unpractical? Or is that not the point? Hvad synes I? Ja, det er svært. Jeg forstår, hvorfor hun har, ønsker at snakke grønlandsk, fordi hun er grønlandsk, men det er svært, når der er ingen mennesker, der kan snakke det, så... Selvfølgelig, yeah. So it is of course very unpractical, because nobody there is understanding you, but hvad er løsningen så? What would the solution be? De har alle man skal have dansk, så det er ikke hårdt at tale på dansk. Nej, selvfølgelig ikke. Nej. Og grønlandsk er svært. Så det er urealistisk at tænke, at alle de danskere skal nu lære grønlandsk måske. Men måske kunne det være en tolk til stede, maybe an interpreter could be there and could, because professional interpreters, they are fast, right? They translate like boom, boom, boom. Så det kunne, jeg tænkte, det kunne måske være en løsning, hvis det skaber mange problemer. Ja, det er svært. Ja, hvis man kan ikke snakke grønlandsk her, det kan ikke forstå de, du er rigtigt, det er ikke, det er hvad er det? Upraktisk, men jeg kan forstå lidt, hun har vil at snakke grønlandsk, fordi det er hendes
sprog. Har I mærket, at nogen har eller er blevet lidt fornærmet af, at I taler dansk og ikke grønlandsk? Have you noticed anybody's maybe getting a little bit offended or annoyed that you're speaking Danish there and not Greenlandic? Ja, der er nogen, når jeg snakker dansk med dem, de sparer mig på grønlandsk. Men okay. det var fordi han, I think, snakker lidt. Ja, kun lidt dansk. Så der er nogen, okay. De så lidt dansk, lidt engelsk. Så de er svært, så de går fra dansk selvfølgelig, til grønlandsk. Og det sker alle steder. Det er ligesom, hvor jeg er nu. Hvis der er en person, som forstår lidt engelsk, så kan jeg tale engelsk til dem. Men de svarer nok på spansk, fordi det er svært for dem at tale engelsk. Så det er selvfølgelig en ting. Men det er som om... Hvad siger du? Hvordan siger man, they would rather snakke... Det vil hellere snakke. Præcis. Snak grønlandsk end dansk. De vil hellere tale grønlandsk end dansk. Men når vi ser denne video, så er det som om der er en slags magtkamp om sproget. There's like a power sort of fight or power struggle around the language. Hvor stammer det fra? Er det også det her med at være selvstændig og... If you are looking to learn Danish or just looking to fine-tune the Danish you already have, you can join my ongoing rolling course, which is every week, pay per class. Monday, Wednesday, 7 p.m. Danish time is for beginners. Tuesday and Thursday, 7 p.m. Danish time, intermediate classes. Friday at 5 p.m. Danish time, mixed class. Pay per class, no binding, join the group, become a part of DanishTube universe. Alternatively, if you are looking to go solo, you can also do exactly that. Write to me and I will be happy to help you and guide you on your Danish language journey. Write to liam.john@danishtube.info. You will find all the information you need in the description. Hey DanishTuber, så er det mig, så er det Liam, it's me. It's Liam. Gage og Lia, vi og jeg, os tre alle sammen, vi fortsat med at tale i måske 20 minutter, noget som det. Jeg spurgte lidt om magtkampen mellem sprogene. I asked a little bit about the power struggle between the languages. And we talked about mange forskellige ting, ligesom bevarelse af kultur og identitet. You know, like preserving your culture and your identity. Det med at opretholde brugen af grønlandsk i forskellige sociale sammenhæng. Holding on to the use of Greenlandic in different social contexts. Så snakker vi også lidt om sprogene sådan meget specifikt, og jeg spurgte om, I ved det sikkert nok også, at der er mange, der siger, at dansk lyder som om, at man taler med en kartoffel i munden. Og jeg spurgte, jamen, hvad med grønlandsk? Så vi havde nogle virkelig, virkelig sjove spørgsmål. We had a lot of funny questions, such as like, people say, when people say Danish sounds like you're speaking with a potato in your mouth. How about Greenlandic? Så spurgte jeg om de havde nogle specifikke ord eller udtryk, som de kunne lide. Specific words or expressions that they liked. And og så endte vi med et lille spil. And then we ended with a little game. Men så kom der faktisk også nogle tekniske problemer. Technical problems, the story of my life. Basically, the last part of our conversation had some buzzy, weird sounds on it. So I'm not going to force you to listen to that, because it wasn't sounding good. Men vi har hørt en masse, vi har snakket en masse om Grønland. Det vi endte med, det var det her. Hvis Grønland var, if Greenland was,
For eksempel en dessert. Hvilken dessert ville det være? If Greenland was a dessert, what dessert would it be? And of course, we said is. It would be ice cream. Eller noget med creme, eller fløde, or something with cream. Så tror jeg, at jeg spurgte, hvis Grønland var et stykke tøj, hvad ville det være? If it was an item of clothing, what would it be? Ja, så tænker vi nok også på jakker, og huer, så jackets and beanies, halstørklæder, scarves, that kind of stuff. So what about you? I'm going to give the next one to you. Hvis Grønland var et dyr, hvilket dyr ville det være? If Greenland was an animal, which animal would it be? You can practice this response to yourself. Hvis Grønland var et dyr, så ville det være. Hvis Grønland var et dyr, så ville det være. If Greenland was an animal, it would be. The obvious choice, en isbjørn. En isbjørn. A polar bear, of course. So I really like these exercises. These are exercises that I often use in my classes, especially at the start and the end. I starten og i slutningen, så har vi normalt en slags spil, hvor vi bruger et udtryk, og så gentager vi det igen og igen og igen. Og på den måde, så får vi en masse repetition, så kan vi huske det, og så forhåbentlig kan vi gå hjem og bruge det med andre mennesker, som vi kender, dansktalende mennesker. Så ja, hvad har vi lært under denne podcast? What have we learned throughout this podcast? Vi har lært, at bag Danmark og Grønlands forhold ligger der en lang historie. Behind the relationship between Denmark and Greenland, there is a long history. Det går helt tilbage. Vi har også lært, at mennesker har boet på Grønland i mere end 4,500 år. People have been living in or on Greenland for 4,500 years. Which leads me on to my next thing that we learned about, which was E versus Po, and that you can say both in terms of Greenland, depending on if you want to show your respect, be traditional. That's up to you. I'm not gonna judge. Who am I to judge? Var det noget andet? Jeg tænker lige. Det var måske det med, hvad man spiser på Grønland. Der var råsæler, for eksempel. Raw seals, raw hvaler, raw whales og den slags ting. Så snakkede vi lidt om den her lidt politisk konflikt, som der er i retten, og det med at bruge sproget, at de to sprog er meget forskellige, men at der ligger noget i baghistorien, som gør, at der er nogle mennesker, som gerne vil bruge grønlandsk i flere forskellige sammenhæng. So this thing of the language being a way of holding on to your heritage, and that Greenlandic people wanting to use that in different contexts, especially of course when negotiating with Denmark. Så jeg tror, vi har nået dertil, hvor jeg siger tusind tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Og vi ses i den næste episode. The next episode is going to be my conversation with Lotte, a native speaker who has been living in France for the past 29 years. And we had a super great conversation without technical problems. So that was great. It sounds perfect. Så vi snakkede om, hvad det er, der sker i Frankrig lige nu. What's going on in France right now? Protester, strejker, protest strikes, but how this is also nothing new. Det er ikke noget nyt. Så snakkede vi også om fransk kultur, French culture, hvad det er, som Frankrig har givet til verden. What it is France has given to the world. Og så kom vi også ind på sprog, hvor meget man hører engelsk i
Frankrig for eksempel, hvor meget engelsk franskmænd forstår, og hvad de største udfordringer er, når man først flytter til et nyt land. So how much English you hear in France, how much English people understand, and also what the biggest challenges are when you move to a new place. We had a really great conversation with great energy, and I'm sure a lot of you are going to be able to relate to my conversation. So tune in next week for that. Otherwise, vi ses, vi holder kontakt, vi snakkes ved, we have contact, we're gonna chat. Vi ses næste gang. Hej hej. Hey DanishTuber, if you are looking to practice your Danish for free, you can do so every Tuesday, 8:30 p.m. Danish time on Skype. You will find links in the description. Come and meet other Danish learners, practice using your Danish in a relaxed setting, chat about whatever it is that's on your mind. Hope to see you there.